Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus dans cette vidéo dans laquelle on va corriger une série des exercices concernant la leçon de la reproduction sexuée chez les animaux. Toujours avant de commencer, n'oubliez pas d'abonner à la chaîne SVT PIC et partager la vidéo avec vos amis pour que tout le monde avoir à comprendre cette leçon bien. Donc, on commence la correction des exercices. La première partie, concernant la restitution des connaissances, استرداد المعارف, il y a la partie فاش كيكونوا vrai ou faux, la relais par fléchis, etc. Donc, le premier exercice, c'est définir les termes suivants. La reproduction sexuée, gamètes, fécondation et développement direct. Qu'est-ce que ça veut dire la reproduction sexuée? C'est une fonction vitale de la plupart des animaux. Fait intervenir des mâles et des femelles. Pourquoi? Pour assurer leur continuité et préserver leur espèce de l'extinction. Donc, la reproduction, c'est une fonction wadifa hayawiya, d'accord? Il ma كايناش la reproduction, il n'y a pas la continuité des espèces. Donc, le but de la reproduction, c'est assurer la continuité de tous les êtres vivants, l'extinction. Toujours la reproduction sexuée, كيحتاج un mâle et une femelle. D'accord? Très bien. Puis, le deuxième terme, c'est gamète. Gamète, c'est une cellule reproductrice. Il y a les gamètes mâles, qui sont les spermatozoïdes, et les gamètes femelles, ont des ovules. Puis, qui sont au niveau des glandes sexuelles, qui sont des gonades sexuelles. Chez le mâle, les spermatozoïdes, c'est les testicules. Et chez la femelle, l'organe ou la glande qui produit l'ovule, c'est l'ovaire. Donc, ce sont des cellules reproductrices. Puis, on passe à la fécondation. C'est quoi? C'est la rencontre des gamètes mâles et femelles. Le spermatozoïde qui est à l'ovule. Les deux cellules, l'union de ces noyaux. Donc, le noyau de le spermatozoïde, le gamète mâle, تندمج اتحاد مع l'union de l'ovule, le gamète femelle. اللي كيتحدوا كيعطونا un œuf. Donc, c'est l'union de spermatozoïde avec un ovule pour donner un œuf. Il existe deux types de fécondation. La fécondation interne et la fécondation externe. Très bien. Puis, développement direct. C'est quoi? Le nouveau-né, ressemble à ses parents. Par exemple, la vache, le vous, qui ses parents, la mère ou le père. Donc, qui كيبرنيش ما تيوقعوليش دي métamorphose كتسمى un développement direct. Très bien. On passe à l'exercice 2. C'est répondez par vrai ou faux. Vous avez ici la première phrase, c'est quoi? La fécondation est l'union d'un ovule avec un spermatozoïde. Très bien, c'est oui, vrai. La cellule œuf est la cellule sexuelle femelle. Non. La cellule œuf, هي اللي كتجينا من la rencontre ou l'union اللي كتوقع la fécondation entre un ovule et un spermatozoïde qui يعطيونا l'œuf. Donc l'œuf c'est quoi? بويضة مخصبة من طرف le spermatozoïde. C'est faux. Puis c'est la reproduction sexuée comporte toujours un accouplement. واش دايما la reproduction sexuée كيكون فيها تزاوج. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a par exemple l'oursin, les poissons, la femelle qui a les ovules في الماء
وكيجي le mâle وكي libéré عليهم le spermatozoïde. Donc les deux animaux ou les deux poissons ما كيديروش تزاوج. Très bien. علاش قلنا succès عندهم parce que لابد من le mâle et la femelle. Puis la phrase D. Chez la vache, le développement de la cellule œuf est direct. Donc c'est vrai. Pourquoi? Parce que la vache, ملي تيوقع la fécondation كتعطينا l'œuf والœuf كتطور وكتعطينا l'embryon جنين ملي كيتزاد كيكبر نيشان. وكيوقعوا ليه التحولات. علاش direct? Parce que داك le nouveau-né il ressemble à ses parents كيشبه في la vache adulte. Puis on a la grenouille est un animal vivipare. C'est faux. Pourquoi? Parce que le difda'a c'est un animal ovipare. علاش ovipare? بيوضة لحقاش ils pondent les œufs fécondés ou là ils pondent les ovules. On passe à l'exercice 3, c'est associer chaque question à sa définition. Donc on a les mots et les définitions. Donc vous avez cellule œuf, fécondation interne et cycle de développement. دائما في l'examen اللي تيعطونا بحال هكا نبدا بهذيك اللي كنعرف ماشي بالضروري نبدا بالاولى. Donc la fécondation ayant lieu dans l'appareil reproducteur femelle. Donc هنا نكون مطور عندي هنا la fécondation هنا la fécondation. Puis la cellule هي ندير la cellule هنا. Donc الى بلا ما نقرا كاع هادشي هاد لا بروميير غنجيبها ل B parce que كتبدا بلا parce que عندنا la cellule هنا ولا cellule هنا. داكور ماشي توجور كيعطيونا بحال هادشي ولكن نكون نطور ملي كنقرا هاد السلبيسان. Puis la fécondation interne, ملي تكون la fécondation à l'intérieur de la femelle تيتلاقى le spermatozoïde mâle مع l'ovule de la femelle تيتلاقاو لداخل ديال la femelle كتسمى la fécondation interne. Puis on a le cycle de développement, c'est quoi? C'est la succession تعاقب ولا توالي des étapes partant des parents jusqu'à la descendance. Très bien. Puis on passe à la deuxième partie, c'est le raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. هنا كنستعمل les deux communs باش نجاوب. تيكون عندي وضعيات باش نحلهم خصني نستعمل les deux communs. Vous avez ici deux exercices. Exercice 1, toujours il faut lire les données et souligner les mots les هما كيهموني. D'accord? Très bien. La reproduction de la truite. C'est un type de poisson. Donc, après avoir creusé une petite cuvette avec sa nageoire caudale, donc la femelle اش كدير كتحفر واحد الحفرة صغيرة. هنا كروزي بدات كتحفر حفرة صغيرة. La femelle اش كدير dépose une grande quantité de billes orangées. كتحط في ديك الحفرة اش كتحط une grande quantité de billes qui sont immédiatement recouvertes par la laitance de mâle. Donc كيجي le mâle وكيلوح عليها كيعطيها بلا laitance. D'accord? Voilà la laitance. La laitance c'est quoi? C'est un liquide blanche. D'accord? En effet, au contact de l'eau, ces billes durcissent en moins de minutes et devient imperméable à la semence de mâle. Très bien. Donc ملي كنحطهم انت داك après une minute كيجي le mâle وكيكونوا واجدين باش يلوح عليهم la laitance ديالو. Très bien. La femelle recouvre ensuite les œufs de gravière afin de les protéger de courants de la rivière et d'éventuels prédateurs. La femelle اش كدير هذيك les œufs كتعطيهم بلو gravière بالحصى. Pourquoi? باش تحميهم la protéger les protéger مناش من الماء التيار المائي مناش ومن الحيوانات المفترسة. Donc finalement ces œufs incubent une quarantaine de jours. Donc هاد البيض تيبقى في الحضانة 40 jours. Puis اش كيوقع البيض éclose يفقس et donnant naissance à des alevines. Très bien. Donc دايما نسطر حاجة مهمة. Donc اش كدير la femelle elle dépose de billes orangées. تحطها لي. Puis اش كيدير le mâle كيدير عليهم la laitance. Très bien. Puis la femelle اش كدير recouvre ensuite les œufs كتعطيهم بالحصى باش تحميهم. Finalement هاد les œufs تيبقاو في الحضانة combien de temps? C'est 40 jours. Et finalement اش كيوقع لهاد les œufs كتفقس وكيخرج منها des alevins. Très bien. Donc la première question. Que représentent les petits billes orangés
et que représente la laitance de mâle. هذاك اللي بيه اللي كتحط لا فيميل شنو هي وهذاك لو مال اللي تيلوح على ليطونش اش كنلقاو تما دونك représente هاد لي دو liquides. Donc la réponse c'est tout simplement les petits billes orangés représentent ce sont des ovules يعني les gamètes femelles. donc داك liquide هاد لي بي اللي كيكونوا اللون ديالهم اورانج كيتسموا لي اوفول لحقاش قلنا لا فيميل توجور كتعطينا لا زوفول. La laitance de mâle, c'est le sperme. C'est un liquide blanche. Est-ce qu'il y a le sperme qui est les spermatozoïdes ou les gamètes mâles? D'accord? Très bien. La deuxième question. Que se passe-t-il lorsque les petits billes sont recouvertes de la laitance? ملي j'ai le mâle, هذوك les billes, يعني اللي سميناهم les ovules, وكيلاح عليهم هاد la laitance, يعني le sperme. اش كيوقع؟ يعني تيتلاقاو سميت هاد العملية. Très bien, la fécondation. Donc, le mâle, il recouvre les billes par la laitance. Il y a la rencontre des spermatozoïdes de mâle avec les ovules de la femelle. C'est la fécondation. Très bien. Donc, la troisième question. S'agit-il d'une fécondation interne ou la externe? C'est une fécondation, il y a très bien externe, à l'âge externe. Car la rencontre des gamètes, yani le spermatozoïde qui est là les ovules, se fait en dehors du corps de la femelle. يعني هاد الحيوانات المنوية مع les ovules تتلاقاو برا ديال la femelle. ماشي لداخل ديال لو كور ديالها برا. donc فين تتلاقاو في le milieu aquatique في الماء. donc هتسمى la fécondation externe. donc ملي كتعطيني دائما تكست كنقرا الجمل كاملين ولي كيستيون كاملين عاد كنجاوب باسكو شوفوا معايا هنا في لا كيستيون 2 قال لك اش كيوقع ملي تيوقع لا ريكوفيرت دي بي باغ لا ليطونس سميتها لا فيكونداسيون. راه جيت في السؤال 3 سولوني شكون هي النوع لا فيكونداسيون دونك هنا كنعرف بلي الجواب ديال السؤال الثاني كاين في السؤال الثالث. داكور très bien. La quatrième question c'est représenter le cycle de développement de la truite. donc le cycle de développement انا عطيتكم غير هذا باش نشرح لكم كيفاش اما نقول لكم كيفاش كتجاوب في ليكزامان ماشي بالضروره كترسم لي بواسون. donc la truite mâle rejette les spermatozoïdes et la femelle اش كتلوح هي il produit les ovules. donc هاد جوج هاد لي غاميت كيتلاقاو كتوقع لا فيكونداسيون باش كيكون في الداخل ديال هاديك لوف تيكون un embryon جنين. donc après la fécondation il y a la formation d'un œuf. donc هاد لوف في الداخل كيتطور جنين. donc هاد الجنين تيبقى في لوف pendant 40 jours 40 يوم. donc من بعد هاد لي زوف تيوقع لهم ليكلوزيون تيفقسوا. donc l'œuf donne la naissance à une jeune truite. d'accord ملي تيخرج هذاك لا ترويت pendant 30 jours ولا 40 jours تيخرج لنا هاد لا بواسون الصغيره كتسمى الفين. d'accord هاد l'alvine la jeune truite a sous la ventre une poche de nourriture qui lui permet de se développer sans ses parents. donc هاد l'alvine كتبقى عايشه بوحدها بلا ما تحتاج لي بارون ديالها. من بعد كتعطينا لا جون ترويت سمكه اللي هي جون. هاد السمكه جون كتكبر كتولي ترجع ادولت اما مال اما فيميل وهي غاديه دايره. donc c'est le cycle de développement chez la truite. ولكن انت في ليكزامان باش كتجاوبوا donc كدير ليه مال ادولت ولا ترويت مال اش كيعطي لي غاميت مال ولا سبرماتوزويد. la femelle adulte ولا دير هنا بلاصتها لا ترويت femelle il produit les ovules. اش كيوقع لهادو تيتلاقاو la fécondation externe برا. toujours la fécondation كتعطينا لي زوف. d'accord هاد لي زوف تيكون داخل ديالها جنين. من بعد هاد لي زوف تيوقع لهم لوكلوزيون كيخرجوا لي زالوفين. هاد لي زالوفين اش كيوقع لهم ديفلوبمون ديريكت تيديروا نمو مباشر. يعني ملي تيخرج كيكون كتشبه شويه لي بارون ديالها وكتنمو بشكل مباشر تتعاود تعطينا مال ولا فيميل. donc هذا هو لو cycle de développement chez la truite. très bien. puis on passe à l'exercice 2. vous avez ici le document ci-dessous présente les principales étapes du cycle de développement de la grenouille. donc عطاونا هنا
de comment كيفاش يتطور la grenouille. Donc, la première question, en se basant sur le document 1 et sur vos connaissances, décrivez en quelques lignes le cycle de développement de la grenouille. Il a هنا حنا les œufs اش كيوقع ليهم تيفقسوا تيخرج منهم لو تيتار. d'accord الشرغوف. دونك لي تيتار شوف واش كيوقع ليه تيكون بحال ان بواسون تيولي يتنفس في الماء ويعيش في الماء. دونك من بعد تيوقعوا ليه تحولات. باغ اكزومبل ما عندوش هنا لي بات تيوليو بانو عندي لي بات بوي لا كو ديالو غادي كتقصر حتى تمشي تيولي يرجع اون غرونوي ادولت. دونك اش كنلاحظوا هنا تيوقعوا ليه مجموعه من التحولات. دونك هادشي نكتبوه في كيلك ليني. دونك لا كيسيون 1 قال لي صف ديكريفي صف فاش كيوقع لو سيكل دو ديفلوبمون دو لا غرونوي. ما بقاش نكتب ليه لو تكست كبير نكتب phrase par phrase. d'accord donc les gamètes se rencontrent dans l'eau. donc le mâle تيلوح لي سبرماتوزويد et la femelle تعطينا les ovules تتوقع la fécondation في البرة ديال l'eau. donc les gamètes se rencontrent dans l'eau or la femelle est dans les œufs. اش كيوقع les œufs l'éclosion تيفقسوا. donc l'éclosion des œufs donne une larve كتخرج لنا واحد اليرقة كنسميوها تيتار شرغوف. هاد التيتار واش كيشبه لي بارون؟ نو كي est différent de ses parents. اش كيوقع لي تيتار؟ لو تيتار سوبي بليزيور ترانسفورماسيون تيوقعوا له مجموعه من التحولات. هاد العمليه سميتها لا ميتامورفوز. دونك افون دو دوفينير ادولت. دونك ملي كيخرج لي تيتار ما كيشبهش لي بارون ديالو. فوقاش كيشبه لي بارون حتى تيوقعوا ليه لي ترانسفورماسيون عاد تيولي يرجع كيشبه لي بارون تيكبر تيولي ادولت عاد qui ressemble à ses parents. D'accord? Donc, alors, la question 1. La question 2. Déterminer si la fécondation chez la grenouille est interne ou externe. فين تيتلاقاو هاد لي سبرماتوزويد مع les ovules. واش في الداخل ديال الضفدع ولا برا؟ Très bien, à l'extérieur. Donc, la réponse 2, c'est la fécondation externe. Car la rencontre des gamètes se fait en dehors du corps de la femelle. تيتلاقاو برا ديال لا فيميل فين في لو ميليو اكواتيك في الماء. Très bien. La troisième question c'est déterminer si la grenouille est un animal vivipare ou ovipare. واش la grenouille حيوان بيوض ولا ولود؟ Tout simplement c'est un animal اللي هو ovipare بيوض. La grenouille c'est un animal ovipare car علاش la femelle pond des œufs fécondés. Donc la femelle كتفرز ديك البويضات ديالها في الماء وتيجي يلقحها le mâle par les spermatozoïdes. ولا نقول ليه car la croissance de l'embryon الجنين في تيكبر s'effectue hors de la grenouille femelle. donc هذاك الجنين تيكبر برا ديال لا فيميل تيكبر في داخل البيضة ماشي في داخل الضفدع الأنثى برا. donc يتسمى un animal ovipare حيوان بيوض. puis la dernière question c'est représenter schématiquement le cycle de développement de la grenouille. donc la grenouille كيكون عندنا une femelle mâle. la femelle كتعطينا les ovules le mâle كيعطينا le spermatozoïde تيتلاقاو تتوقع la fécondation. هاد la fécondation تعطينا toujours les œufs تيوقع لهم l'éclosion تيفقسوا وتيخرج منهم des tétards اللي يوقعوا لهم مجموعة من التحولات ميتامورفوز عاد تيولي يشبه فاش في لي بارون ديالو. دونك هذا هي une image qui montre. ولكن انت في الفرض انت تجاوب هكا دير لي هنا مال ادولت ولا غرونوي ادولت. il donne les gamètes mâles les spermatozoïdes. la femelle adulte produit les ovules ولا les gamètes femelles تيتلاقاو تتوقع على fécondation اللي غادي تعطينا les œufs. هاد les œufs تيعطيونا لي لارف ولا دي تيتار بحال ملي هاد لي تيتار تيوقع لهم لي ميتامورفوز ولا développement indirect يعني تيوقع لهم تحولات. d'accord donc c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et n'oubliez pas de abonner à la chaîne une autre fois et partager la vidéo et bonne chance à tous.